Mayor sa Davao City. Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong, Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Survey lang. Survey. Tatay Digong. Si ma'am. Tatay Digong Yapon, Duterte. Kami. Survey lang. Mayor sa Davao City. Karong Mayo na. Ha? Ha? Wala. Duterte. Sige, Duterte. Si mami, tingnan kami. Duterte. Shoutout din sa Punshop. Oh, come. Matik Yapon, Duterte. Naanaman ta diri. Oh, busy. Duterte. Survey lang, ha? Ma'am. Digong Yapon. Ma'am, survey. Tatay Digong. Survey lang niya. Shoutout diri sa Katalunan Grande. Ayan, dito tayo sa may Katalunan Grande. Mag-kalye survey for by Mayor ng Davao City. Yan, dito tayo sa may Mr. DIY. Punta tayo dun sa may palengke nila. Sir, may bundag. Kalye survey lang ko, Davao Mayor. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Duterte Mayor. Duterte. May buntag boss ha. Dito sa may Katalunan Grande. Boss, kalye survey lang. Tatay Digong Yapon. Mayor. Sir, Mayor sa Davao City. Duterte Yapon. Dito sa may Katalunan Grande. Sir. Duterte. Shoutout sa mga tricycle driver sa Katalunan Grande. Duterte. Sir. Duterte Yapon. Thank you. Good morning ha. Salusano tuda. Oh. Thank you ha. Naman tayo palengke no? Oo. Tuyog ko. Thank you, salamat. Sir, ikaw sir, basing na kanapilan. Mayor sa Davao City. Alanganin pa sir. Thank you. Ito tayo. Tatay dun sa may public market, dun sa may survey tayo. Mayor dito sa Katalunan Grande. Sir, okay lang sir. Kalye survey lang, Mayor sa Davao City. Nanakay na pilihan, Bishop, Tatay Nograles. Ikaw, tumaga. Mayor. Survey lang ko sa Katalunan Grande. Survey na? Oo, survey lang. Ako lang ikaw, lista. Okay ra? Kalye survey lang, Mayor. Nanay Sinan? Wala pa? Naalangan, pero... Oh, alanganin pa. Oo. Ma'am, ikaw ma'am. Mayor sa Davao City. Survey lang. Carlo Nograles, Bishop, Tatay Digong. Tatay ka sir. Tatay Digong. Shoutout din sa American Pharmacy. Yan. Yung nanonood ni Madam. Sir, decided ba ka sir? Okay na to? Okay na po ito kay Madam. Tatay Digong Yapon. Sige sir ha. Shoutout din sa Katalunan Grande. Thank you. Ma'am, ikaw ma'am. Tatay Yapon. Good morning. Survey lang. Thank you. Sir, okay lang sir. Survey lang sir. Tatay Yapon ka. Ma'am, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Nograles. Tatay Digong. Survey lang ha. Yung mga sir. Tatay ka sir no? Survey lang sir ha. Sa'yo ma. Tatay, sulit tatay ka. Thank you. Good morning. Ito tayo, palengke ta. Tatay sa may palengke, tingnan natin yung oras natin. Para makuha natin yung oras. Meron tayong 10:30 tayo magtapos. Survey lang tayo dito sa may Katalunan Grande. Sir, okay na sir. Survey lang ko sir. Mayor sa Davao City. Dito sa may Katalunan Grande. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Karong Mayo na ni. Mayor sa Davao City. Nanay napilihan? Bishop, Tatay Nograles. Tatay Digong. Survey lang ha. Thank you. Good morning. Ma'am, hello. Good morning. Okay lang ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. Oh, Tatay Bishop, Tatay Digong, Nograles, Duterte. Good morning ha. Survey lang ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. Hapit na. Mayo na. Tatay Digong. Ma'am, survey lang. Mayor. Tatay Digong. Tatay Yapon. Tatay. Tulo. Sa 2. Tulo. Ma'am, Mayor sa Davao City. Kali survey lang. Tatay Digong Yapon. Solid is tatay din sa kuwanay. Katalunan Grande. Mayor Yapon siya. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang. Mayor sa Davao City. Duterte, Tatay Yapon. Ma'am, kami. Mayor sa Davao City. Ay, siyempre, Duterte.
Tatay gapon. Thank you. Good morning. Shout out din sa Katalunan Grande. Ma'am, nakapili na ka, ma'am? Tama na, thank you. Palingki na rin. No? Thank you. Ikaw, ma'am, nakapili na ka? Mio sa Davao City. Kalisor bilang. Tatay gapon. Thank you. Morning. Ma'am, good morning, ma'am. Okay lang. Ma'am, good morning. Okay lang. Kalisor bilang sa Mio sa Davao City. Ano ka napilian? Thank you. Busy. Ito tayo. Sir, okay lang, sir. Kalisor bilang Mio sa Davao City. Ano ka napilian? Bisyap, Tatay, Nograles. Oo. Asa man mo? Kalisor bilang. Ato lang yung isulat. Kapit na, Mayo na. Tatay Digong. Survey lang niya. Tatay Digong. Sir, kalisurvey lang sir. Mio sir, nakapili na ka kanong Mayo. Doon lang, Mayo na. Tatay Digong. Salamat sir ha. Good morning. Survey lang ni. Thank you. Ayan. Ito tayo, palingki. Ma'am, okay lang ma'am. Kalisurvey lang ma'am. Mio sa Davao. Thank you. Good morning. Ayan, dito tayo. Sir, okay lang sir. Survey lang. Mio sa Davao. Tatay Bisyap, Tatay Carlo. Ha? Digong. Butante mga sir no? Ka sir? Digong gapon, dua. Butante. Dito sa may Butaw na Digong. sige. Thank you ah. Good morning. Oh. Survey lang. Thank you. Siya to eh. Ma'am, okay lang ma'am. Kalisurvey lang. Mio sa Davao City. Ay, sus ka na si Digong mo. Butante mga ma'am no? Ito na yung survey lang niya. Kapit na, Mayo na. Thank you. Sir, good morning sir. Thank you. Palingki. Sir, okay lang sir? Okay lang sir. Mayor sa Davao City, Kalisurvey lang. Ano kaya pilihan? Bisyap, Tatay, Nograles. Mayor. Wala pa? Thank you. Alanganin pa. Hello. Sir, okay lang sir? Mayor sa Davao. Okay, thank you. Ayun, palingki. Tingnan natin yung palingki. Nandun. Ayan o. Iglesia ni Cristo. Ayan, Iglesia ni Cristo dito sa may Katalunan Grande po tayo. Ayan, at dito tayo. Tuloy tayo sa pag-survey. Sir, okay lang sir. Survey lang sir. Mayor sa Davao. Duterte, thank you. Duterte. Ayan, tuloy tayo dito. Ikot tayo doon sa may palingki. Ayan. Butante po yung mga ginatanungan natin dito. Sir, okay lang sir. Kayo survey. Mayor sa Davao. Nana kayo napilihan? Tatay Digong. Thank you sir ha. Ingat sa biyahe. Ayan. Survey. Sir. Survey lang sir. Mayor sa Davao City. Okay lang. Bisyap, Tatay, Nograles. Duterte gapon. Thank you sir ha. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ma'am. Mayor sa Davao City. Sinana kayo napilihan? Bisyap, Tatay Digong, Nograles. Batante mga ma'am no. Okay, thank you. Survey lang ma'am ha. Ma'am, survey lang ma'am. Nakabuto na ka? Tatay Digong. Thank you. Morning. Shout out sa Katalunan Grande. Ma'am, okay lang mo sir? Butante mo sir? Mayor. Thank you. Dito tayo. Sir, okay lang sir? Mayor sa Davao City. Nana nakapilian? Butante ka? Nana nakapilian? Mayor sa Davao City. Wala pa. Decided pa. Okay lang. Palingki. Ito palingki oh. Dito tayo. Dito muna tayo. Medyo malawak itong ano eh. Malawak itong Katalunan Grande. Ikot tayo. At sa magkapag ano tayo. Survey. Sir, okay lang sir? Kali survey lang. Mayor sa Davao City. Sinana kayo napilian? Bisyap, Tatay, Nograles. Tatay Digong. Survey lang ma'am. Okay lang ma'am? Mayor sa Davao City. Ma'am, kali survey lang ni mama. Sina kay butante ka? Nakay napila ng Mayor sa Davao City, Bisyap, Tatay Digong, Nograles. Ikaw. Duterte ka. Butante ka sir no? Yeah. Sige, Duterte, Tatay Digong. Survey lang niya sa Katalunan Grande. Shout out sa Minute Burgers. Ikaw. Wala ka? Thank you. Ito tayo survey. Ito tayo. Ha? Lakbay Pangarap. Sa YouTube na YouTube. YouTube ra. Thank you. Thank you ah. Ito tayo. Ayan, survey lang po tayo. Nahanap tayo dito ng pwede natin mapag-tanungan dito. Wala na palingki. Meron ba dito? Malawak kasi dito doon yung fire station nila. Sa police station.
Ito tayo. Kung may mga butante ba dito. Ayan, dito tayo sa may Katalunan Grande. Hello, ma'am. Okay lang, ma'am? Ma'am. Okay lang. Kalisurbi lang, ma'am. Kalisurbi, Mayor sa Davao. Nanang pilan, Bishop, Tatay Digong, Nogales. Surbi lang. Tatay Digong. Surbi lang, ma'am, ha? Surbi, dito sa may Katalunan Grande. Ikaw, ma'am. Surbi lang, ma'am. Nanang pilihan, Tatay Digong pa rin. Okay, thank you. Good morning. Ito tayo. Ma'am, survey lang, ma'am. Katalunan Grande. Okay lang. Thank you. Dito tayo. Ma'am, hello, ma'am. Good morning. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Mayor sa Davao City. Basig na namin napilihan. Bishop, Tatay Digong, Nogales. Survey lang. Siyempre. Digong. Patante mang mo, no? Ikaw, ma'am. Survey lang. Digong yapon. Okay, thank you. Ikaw, ma'am. Tunga ka? Tatay Digong. Survey lang, ma'am, ha? Dito sa Katalunan. Thank you. Dinggong pa, uy. Thank you, thank you. Dito tayo. Ma'am. Thank you. Dito tayo. Busy si ma'am. Hello. Survey tayo dito. Dito yung palengke nila. Sir, okay lang, sir. Good morning. Kali survey lang dito sa Katalunan Grande. Mayor sa Davao City, karong Mayo. Bishop, Tatay Digong, Nogales. Duterte ikaw, ma'am. Undecided pa? Ikaw, Duterte, Tatay. Di survey lang niya. Undecided si ate. Lagay natin undecided. Ikaw. Sir, Mayor, sir, sa Davao City. Nana, kayo napilihan? Tatay Digong, Bishop, Carlo. Dito ka sa Lasaur. Alasaw na, okay na. Thank you. Ma'am, okay lang. Kanang kalisurbi lang, Davao Mayor. Tanan. Tanan, dili, isa lang man. Ako ang pilihan. Isa lang. Ano lang, Digong? Tatay Digong, sige. Good morning. Survey lang. Tatay Digong. Thank you, good na. Good morning. Survey. Ito tayo. Ikot tayo dito. Ayan. Katalunan Grande tayo. Ikot tayo dito. Tingnan natin. Ito tayo. Hello, good morning. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurbi lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nogales. Tatay Digong. Survey lang yung ma'am, ha? Ma'am, Mayor. Digong. Ma'am, Mayor, ma'am. Digong Gapon. Survey lang, ma'am, ha? Sa 2, 5. Ma'am, si ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao. Digong Gapon. Okay, thank you. Ma'am, Digong. Thank you. Ma'am, nanay nakapilan Mayor sa Davao City? Mayor. Digong Japon. Tante mga no. Thank you. Good morning. Ayan dito. Palengke. Dito tayo doon. Sa kabila tayo. Sir, nakapili na ka, sir, no? Mayor sa Davao City. Saan? Ay, ikaw. Saan? Ay, saan may sticker mo? Diba? Sarah. Kamu ni, sir? Mayor man, sir. Mayor. Davao. Tatay Digong. Si Madam Sara yang kuan idol. Okay, thank you. Tatay Digong. Ito tayo. Sorry. Okay. Ayan. Okay. Nandito tayo sa may kuan Katalunan Grande tayo pa rin. Sorbi lang, sorbi. Koy, okay lang, Koy. Abot ka sa Uyanggurin? Oo. Bawala din sa Uyanggurin lagi. Sorbi lang ko, kuya. Miyo sa Davao. Tuyo ko, madugog bintal. Tuyo ko ron. Abot ka sa Uyanggurin, no? Tumbok. Oo, nako dito. Bawala din. Sorbi ko. Ka sa mga YouTube, ba? Sorbi lang, Miyo sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nogales. Kaya hapit na, mayo na. Tatay Digong. Sorbi lang ni. Dua. Dua, sige. May buntag siya ra. May buntag. Katalunan Grande man eh. Ang page. Lakbay Pangarap. Lakbay Pangarap sa YouTube. Lagi ko. YouTube. Monitor ka. Sorbi lang ko, ha. Thank you. Mahapit na, mayo na. Apit na. Thank you. Ato, gyapon na. Thank you, ha. Salamat. Sige. Dili ko tuyo. Palingkin na rin, no? Oh. Thank you. Yeah. Ito tayo. Ayun pala, nagkasubaybay pala yun sa atin. Ito tayo at makapag-survey tayo dito. Ayan, no. Mayor ng Katalunan Grande. At meron tayong Bishop, Tatay Digong at Nogales. Ngayon, may nakuha na tayo kay Tatay Digong. Wala pa tayo nakuha kay Bishop at saka kay Nogales. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali-survey lang, ma'am. Mayor sa Davao City na kinapilian. Bishop, Tatay Digong, Nogales. Survey lang. Tatay Digong yapon. Good morning. Palingkin na din. Palingkin, no? Thank you. Tingnan natin si ate, be. Dito tayo sa may taco. Hello, ma'am.
Good morning. Kalisur bilang, Mayor sa Davao City. Sino na kayo napilian? Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Mayor sa Davao. Duterte, Tatay Digong. Duterte mga no? Okay, thank you. Sir bilang ha. Shoutout di sa Taco, di sa may Catalunan Grande. Hello ma'am, good morning. Okay lang ma'am, Kalisur bilang, Mayor sa Davao City. Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Wala mo diha. Okay, thank you. Catalunan Grande, shoutout. Thank you, shout out. Hello, sir. Okay lang, sir. Ay, kanang tunga ko. Kuan, kaning mayor ni sa Davao City. Karong Mayo, Bisya, Tatay Digong, Nograles. Tunga ko. Ito nga, Tatay Digong. Ikaw, sir. Hadlo ko ng Digong ginubo. yapon. Hadlo ko ng ginubo. Sir, bilang niya, sir, ha? Doon sa Catalunan Grande. Thank you, shout out. Catalunan Grande. Ma'am. Okay lang, ma'am. Sir, bilang. Mayor sa Davao City. Sinala ka na pinang karong Mayo, Bisya, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Uno yan kabot, sir. Yan na, sir. Thank you. O, tulo na, ha? Alista na, tulo. Okay, thank you. Morning. Sorby lang, sorby. Ma'am, okay lang ma'am. Good morning. Sorby lang, di sa Catalunan Grande. Mayor sa Davao City. Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Mayor. Sorby lang. Sorby lang ma'am, Mayor. Ay, naman naman. Hello ma'am, okay lang ma'am. Sorby lang, Mayor sa Davao City. Bisyat, Tatay Digong, Nograles, Tatay Digong. Sorby lang ma'am ha. Catalunan Grande. Okay lang ma'am. Sorby lang ma'am. Mayor sa Davao. Duterte. Ma'am, okay lang ma'am. Mayor sa Davao City. Sorby lang. Duterte kaya po si ate. Si mami. Kami. Duterte kaya po si mami. Ikaw, boss. Duterte kaya po. Good morning. Tara, oh. Duterte. Sorby. Thank you. Shout out sa Catalunan Grande Public Market. Uy. Ito tayo. Ito tayo. May music dyan. Dito tayo. Diyan. Sir, okay lang sir. Nakapili na karong mayor sa Davao City. Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Bisyat, walang. Kayo survey lang. Tatay Digong. Survey lang ha. Good morning. Thank you. Ikaw boss, nakapili na kang mayor? Automatic na eh. Ah, Duterte ka. Sige boss, ayaw. Duterte. Ma'am, okay lang ma'am. Mayor sa Davao City, kayo survey lang. Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Duterte. Ah, dili ba yung mga bata? Sunod na lang mo, kay bata pa mo ha. Di ba mo pining buto? Sunod na lang silang buto. Sunod na lang. Oh, survey lang. Duterte man si mami. Ikaw ma'am. Kayo survey lang. Nakabuto na ka? Oh, isa ba ma? Duterte, Tatay Digong. Survey lang ha. Thank you. Mo ni palingki rin ma'am no? Ah, dire ra. Sige. Thank you. Morning. Okay, dito tayo. Koy, okay lang Koy. Survey lang, Mayor sa Davao City. Nana kayo napilian? Nay Bisyat, Tatay Digong, Nograles. Digong, tunga. Tatay Digong, shout out diri. Thank you. Ito tayo. Ayan oh. Malawak itong Catalunan Grande. Kaya dito tayo sa may main road tayo. Sa may highway talaga tayo. Para makapag-survey tayo. Tignan natin dito. Survey tayo dito sa may grocery. Yeah, busy man. Dito tayo, medyo busy yung palengke dito. Ah, grocery. Sir, nakapili na ka, sir? Iyo sa kwan. Tapos si Duterte gyapon. Bisya, Tatay, Nograles, Duterte si Busing. Kali survey lang sir ha. Thank you. Boss, habang nagkapahuway ka boss, pwede lang. Kali survey lang, Mayor sa Davao City, Bisya, Tatay, Nograles. Mayor. Kali survey lang. Ito lang yung ikuan, sulat. Ha? Nograles ka? Okay, Nograles, si Busing. Thank you. Survey lang. Ma'am, okay lang ma'am, habang tabok ka. Ang manaka, thank you. Ayo sa tabok. Ito tayo. Hello. Ma'am, okay lang ma'am. Kayo survey lang, Mayor sa Davao City, Bisya, Tatay, Nograles. Survey lang. Oh, sige, thank you. Ayayo. Nagdali si ma'am. Hello, ma'am, sir. Okay lang, sir. Mayor sa Davao City. Kayo survey lang. Digong. Bisya, Tatay, Carlo. Digong. Tatay Digong. Thank you. Survey lang. Sorry. Ma, sorry. Na bata biyo. Okay, thank you. Dito tayo. Nag-survey lang ko. Hello, dito tayo, be. Ay, kung busy ba sila, mami dito. Hello, may buntag, may. Okay lang, may. Survey lang mini sa Mayor sa Davao City habang naghulat ka. Okay lang. Survey lang ko, kasi survey lang. Bisya, Tatay, Digong, Nograles. Mayor sa Davao City. Karong Mayo na. Ikaw, ma'am. Digong si mami. Digong ikaw, mi. Digong yapon, Tatay Digong. Survey lang.
Ikaw, ma'am. Digong gyapon. Di may buntag. Survey lang niya. May ikaw, may. Why digong? Ikaw, may naka-yellow. Ikaw, nana kay Mayor? Ako, Duterte. Duterte. Ikaw, ma'am. Balag na. Duterte gyapon. Dito tayo sa may Catalunan Grande. Shoutout dari. Digong ko. Survey lang habang na. Ikaw, ma'am. Ay, okay lang. Grafted na red. Ikaw, ma'am. Duterte. Duterte. Makabuto na mo? Ikaw mo? Adili pa siya. Ay, ko. Kabuto Isa man, na. ikaw. Ibatar nagnan. Ikaw, sir. Duterte, tulo. Si Madam na mo, Duterte. Ikaw Sa, na isa. Sa dua. Ha? Lang na siya. Survey. Ikaw, ma'am. Ay. Ah, survey lang. Thank you. Para patas ang laban. Thank you. Dapat daw rito. Okay. Ang Mayo. Ah, napa dito? Ay, mi, ikaw mi. Ito pa. Duterte na. Duterte gyapon si Mami. Thank you. Shout out din sa Catalunan Grande. Salamat. Karong Mayo na ni. Thank you. Ma'am, makabuto na mo, ma'am? Yes. Survey lang. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay, dalawa. Thank you. Grafted na red. Salamat ha. Morning. Mayo. Sige. Survey lang. Mala natin yung Mayo ha. Thank you. Sir, okay lang sir. Survey lang. Karong Mayo. Mayor. Bishop, Tatay, Carlo. Wala pa? Undecided pa? Undecided si Tatay. Thank you. Ito tayo. Mayor sa Davao City. Hello ma'am. Mayor mi. Walang kayo survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay, Nugralis. Tatay Digong ka. Survey lang niya. Sir, okay lang sir. Survey lang sir. Mayor sa Davao City. Bisa may Catalunan Grande. Tatay Digong. Ikaw sir. Mayor sa Davao City. Survey lang. Oh, Digong. Tatay. Survey. Karong Mayo na sir ha. Mayo. Pasti boy karmahan na kasi may ngayon. Wala na. Kala na siya. Survey lang. Sorbe lang. Oh. Ha? Thank you. Sorbe lang, may problema na. Ah. Sorbe yun. Sige, sige. Ano? Tanaw mo. Oh, survey lang ha. Thank you. Morning. Catalunan Grande. Tayo. Busy. Hello. Hello ma'am, good morning. Okay lang ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nugralis. Tatay Digong, kami. Digong. Isa pa itong singgit ya. Ha? Kami tanan, digong mi dari sir. Kailan makabuk? Unom may kapo. Unom. Ano doon ka mo? Upat lang ako nakita. Upat lang ako isa. Nasa CR. Upat lang kay Kualaman. Ha? Dua. Para pair. Thank you. Good morning. Ay, ikaw ma'am. Makabuto na ka? Digong. Good morning. Ha? Survey lang. Survey lang. Kayo survey sa Catalunan Grande. Oh. Matuyo ko rin. Duwa doon mental. Digong, pila Oh. Ha? Tawa na, wala na. Tatay Digong. Ralis na. Survey lang ha. Tanong ko yan sa nila. At least gikan sa inyo ha ba? Ha? Oh, sa inyo ang public. Sa inyo ang gikan. Thank you. Good morning. Thank you tayo. Ah. Sarang, survey lang ko. Thank you. Hello. Ma'am, okay lang ma'am. Kaya survey lang, Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong. Man na, thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Mayor sa Davao City ma'am, nakabuto na ka no? Bishop, Tatay Digong, Carlo, Nugralis. Walang, pili lang ka, asay mo. Survey lang. Survey lang ni siya. Thank you. Ikaw ma'am. Ano kaya pili, Mayor? Makabuto ka, dili? Dili ka makabuto. Thank you. Dili butante si ma'am. Tapos na tayo doon. Dito tayo. Ayan o. Malawak itong ano nila. Tingnan natin dito, be. Hello, ma'am. Morning. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Dito sa may Catalunan Grande. Mayor. Bishop, Tatay Digong, Nugralis. Survey lang, Mayor. Oo. Survey lang. Duterte, Tatay. Survey lang. Si ka, ma'am. Mayor. Duterte. Tama mo? Survey lang. Thank you. Salamat. Ilan mga book na, sir? Walo. Katong na lang dia. Kanan ko sa tulo. Tulo. Oh. Tatay nagtanan. Para pair lang ba? Nalang dari. Thank you. Ano si Madam? Si Madam Baday. Ano mo? Survey lang ha. Thank you. Salamat. Survey lang diri sa may Catalunan Grande. Ayan. Kaya survey tayo dito sa may motor trade. Tingnan natin kung pwede dito.
Hello, ma'am. Morning. Busy pa. Thank you. Ito tayo. Ayan, magbuka tayo ng motor dito sa may motor trade. Ayan o, dito tayo sa may main road. Paano tayo? Pababa na tayo. Ayan. Kali survey lang tayo dito. Tingnan natin doon kung makakakuha tayo. Tay, okay lang tay? Survey lang. Tigyo tay, ingat-ingat. Ito tayo. Koy, okay lang koy, survey lang. Mayor sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Tatay Digong. Tigyo, survey lang. Sir, okay lang sir. Survey lang ni sir. Mayor sa Davao City. Kasi nalaki na pilihan. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Survey lang siya sa Katalunan Grande. Okay lang ba na dito? Ma'am, nanaman ko dito ma'am. Survey lang ma'am, Mayor sa Davao City. Digong, Digong. Thank you. Sir, oh. Survey lang. Thank you, thank you. Shout out dito sa pawn shop. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am, Mayor sa Davao City. Nanakin na pilihan? Tatay Digong pa rin. Sir, okay lang sir, Mayor sa Davao City. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Lagi survey lang, Mayor sa Davao City, ma'am. Thank you, ma'am. Undecided, undecided. Undecided. Thank you. May ananganin, may ano naman. Ganyan talaga. Kaya dito tayo. Survey tayo dito. Sir, okay lang, sir? Kali survey lang, Mayor sa Davao City. Kasi nanakay na pilihan. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Nana to na. Kanan? Kanan na. Isa lang. Isa. Ikaw, ma'am. Ananganin, sir. Mayor sa Davao City. I always Bishop, Tatay Digong, Nograles. Digong. Tatay Digong. Ikaw, boss. Kasi nanakay na desisyon na, boss. Mayor. Isulti mo lang ko na yung kadlo. Oh, ikaw lang na isurvey lang na, boss. Oh. Ako lang isulat. Ang sakit yung ulit. Tingnan siya. Alanganin ka, boss. Nana lagi, nana. Sige, sige. Dili ka. Ikaw, sir. Mayor sa Davao City, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Alanganin si sir, mutubag. Saka na, sa Mayo na lang. Oh, sa Mayo na lang. Mayo na lang, no? Well, okay. Secret lang na ako, ha? Sikreto lang. Di na ito masulat decided kay naman kayo, pero dili lang yung masuan. Masulti ta kay. Sa Mayo na lang. Nag-ayon. Sige, okay lang, okay lang. Ayan, di natin masulat na decided kay magbuto man siya, pero sa Mayo na lang. Sige, dito tayo. So, kanyo survey lang boss, okay lang boss. Mayor sa Davao City. Survey lang ni siya, Mayor sa Davao City. Katalunan Grande man no? Shout out dere. Bishop, Tatay Digong, Nograles, Tatay Digong. Survey lang ni boss ha. Sama ni? Mayor sa Davao City. Ha? Mayor. Mayor. Survey lang. Survey, Bishop, Tatay Digong, Nograles. Digong mago. Digong. Sana Digong. Kaya ako man na pader. Oh. Ha? Survey lang. Shout out dere sa driver dere sa may Katalunan Grande. Sir, survey lang ni sir sa Katalunan Grande man no? Sige. Mayor ni sa Davao City. Tatay Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Ito sir. Tatay Digong Japon. Tatay Digong. Tatay Digong. Sa 2 5. Gusto na magdaog. Ilahara na karon. 1, 2, 3, 4, 5. Survey lang, survey. Oh. Si Tintaon na rin ka po. Hindi ka itong nalang, dere. Para fair lang, fair. Sir, ikaw sir. Survey lang sir, survey lang. Undecided. No comment. Undecided siya. Okay lang. Undecided. Sa Mayo na lang ha. Karong Mayo ni, karong Mayo. Oo. Sige, sige lang ha. Sige, sige. Shout out din sa Kwan, Katalunan Grande. Ay, si Mami, ikaw, minana kaya bilang mayor ni? Survey lang. Undecided pa? Sige, undecided pa si Mami. Okay lang, Mi. Ma'am. Siyempre, Digong. Tatay Digong, Tatay Digong. Survey lang, survey. Tatay Digong. Thank you, sir ha. Pila na iya, pila na. Kaya po na kuno niya. Ay, sasabi, ilaha man gapon. Oh. Tayo nag-ano. Ay, mo ni tanan dayo. Oo, okay, tatay. Ay, daog na. Ako ni iya ni. Tatay Digong. Oy, nakabutang niya bigyan. Tiga. Survey lang, mato pag bintal. Tuyo ko ito. Tiga. Survey. Sige. Thank you. Ito tayo. Sir, request. Nakapili na ka, sir, Mayor. Mayor sa Davao City. Ito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Butante ka, ma'am. Mayor sa Davao City. Kay survey lang, Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Tatay Digong. Survey lang, mama. Ika, sir. Butante ka, sir? Mayor. Dili yan. Dili butante. Okay lang. Thank you. Dito tayo. Okay. Tingnan natin kung may oras pa tayo, be. Hindi mahaba na yung ano natin. Inikot. Ayan, no. Meron pa tayong 5 minutes. Sagadin lang natin ito.
Dito naman tayo sa ano. Sir, okay na sir? Kalisurvey lang sir, Mio sa Davao City. Ako, dugin na, tumatik. Si Bisya, Tatay Digong, Carlo. Digong na, digong. Digong, sir. Shout out sir. Sir, oh. Survey lang sir. Thank you. Morning, morning. Ayan, automatic na daw. Tayo. Hello, ma'am. Kalisurvey lang, ma'am. Mio sa Davao City. Yes. Tatay Bisya, Tatay Digong, Carlo Nugralis. Tatay Digong. Tatay Digong. Survey lang, mama. Survey. 2. Ikaw, sir. Butante, ma'am mo. Butante. Tatay Digong. Good morning din sa Katalunan Gandhi. Yes. Si ma'am. Tini pulong. Tatay Digong, siyempre. Tatay Digong. Good morning. Survey lang, ma'am. Tatay Digong. Morning. Ha? Karong Mayo. Thank you. Ito tayo. Sir, survey lang sir. Mio sa Davao City. Okay, thank you. Okay, ayan. Ito tayo. Villa Monte Maria. Ayan o. Ito, Villa Monte Maria. Ito tayo. Kali-survey tayo dito. Mio, Davao City. Ito tayo. Ano tayo dito? May ano pa tayo? May minuto pa tayo. Oras. Tingnan natin dito. Hello ma'am. Okay lang ma'am. Kali-survey lang. Mio sa Davao City. Nana ka napilihan? Bisya, Tatay Digong, Carlo Nugralis. Mio. Nanay, ligbo. Alangan pa, decided pa. Undecided si mami. Okay lang. Hello ma'am. Okay lang ma'am. Kali-survey lang. Mio sa Davao City. Bisya, Tatay Digong, Nugralis. Tatay Digong. Thank you. Ayan mo. Survey lang. Ha? Thank you, thank you. Ito tayo. Meron pa tayong oras. Kunti na lang. Sir, okay lang sir? Mio sa Davao City sir. Nakapili na ka? Bisya, Tatay Digong, Nugralis. Ako kapili. Decided pa. Okay lang sir. Decided. Okay. Sir, okay lang sir? Mio sa Davao City sir. Nakapili na ka? Bisya, Tatay Digong, Carlo. Tatay, digong. Tatay Digong. Ikaw boss. Tatay. Baka buto na ka. Dili pa no? Buto na. Okay. Thank you. Naman. Survey lang. Ito tayo. Okay lang sir. Call lang sir. Davao City Mio sir. Kali survey lang. Bisya, Tatay Digong, Nugralis. Survey? Survey lang. Tatay Digong. Survey lang. Tatay Digong. Ikaw koy. Ya. Thank you, busy pa. Thank you. Sir, ikaw sir. Nanay napilihan Mio sa Davao City. Survey lang. Bisya, Tatay Digong, Nugralis. Tatay Digong. Survey lang sir ha. Thank you. Yan, nagmamadali tayo kaya medyo mainit na. Tayo. Hello ma'am, okay lang. Okay lang ma'am. Mio sa Davao City, kuha lang. Kaya Sulbi lang, Bishop, Tatay Digong, Nugralis. Okay, thank you. Wala, sige. Okay lang sir. Sulbi lang, Mio sa Davao City. Nana kaya pilihan. Bishop, Tatay Digong, Nugralis. Tatay Digong, Sulbi lang. Busy na sila. Okay lang, thank you. Sulbi lang, okay lang. Kaya pwede. Mio sa Davao City. Bishop, Tatay Digong, Nugralis. Tatay Digong, Tatay Digong. Ikaw ma'am, survey lang. Survey. Tatay Digong. Si ma'am. Tatay Digong Japon, Duterte. Mami kami. Survey lang. Mio sa Davao City. Karong Mayo na. Ha? Ha? Wala. Duterte. Sige, Duterte. Si mami, tingnan kami. Duterte. Shout out din sa Punshap. Ikaw mo. Matik Japon, Duterte. Naanaman ta dire. Busy. Duterte. Survey lang, ha? Ma'am. Digong Japon. Ma'am, survey. Tatay Digong. Survey lang niya. Shout out dire sa Katalunan Gandhi. Thank you. Sir. Thank you, chef. Salamat. Survey lang. Ha? Si Bishop, may Bishop? Sa palengke. Nagbuto mo siya. Sige lang, kaya yaman ang katungod po. Thank you, ha? May buntag. Sir. Thank you. Lana. Ayan. Doon tayo. Ayan. Medyo wala tayong oras. Meron na tayong survey. Bye kay Kubo 0. Ito kay Tatay Digong 5, 10, 15, 20. Ito tayo sa kabila tayo. Okay. At dito tayo sa main road tayo. Ito, papunta ito ng Maa. At dito naman papunta ng Kalinan, Bukidnon. At dito lang tayo. Counting tayo sa ating survey dito.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 130 kay Tatay Digong. Yan, ito yung survey niya. Ito kay Tubos, Nograles. Nograles, isa. Undecided, 8. So, may undecided tayo. Yan. Okay, thank you. Dito sa may Katalunan. Nandito tayo sa may Katalunan Grande, Davao City. Okay. Ayan. Thank you. Ayan. Okay, ito yung kalisorbe natin sa Katalunan Grande. Davao Mayor, Bishop. Wala, hindi siya nakakuha. Ito kay Tatay Digong, 130 katao, 93.5%. Ito kay Carlo Nograles, isa katao ra, 7%. May decided tayo, 5.7%. Ito yung resulta natin sa Katalunan Grande.